Prego, Stéphanie, vai pure. Ok. Alors, je suis bipolaire, je prends des antipsychotiques car j'ai eu des délires depuis l'année 2013. Sono bipolare e prendo dei medicina dagli anni 2013. Mhm. Voilà, ça c'est le début. Depuis mes 10 ans à peu près, j'ai fait du spiritisme, l'écriture automatique en français, un petit peu en anglais, un petit peu en arabe. Quando avevo 10 anni ho incominciato a fare la scrittura automatica un po' in francese, in inglese e anche in arabo. J'ai utilisé le pendule euh, qui fait la connexion avec les entités. Ho fatto anche il pendolo che fa la connessione con l'entità Mhm. Et tout ceci pendant à peu près 20 ans. e questo Voilà. per 20 anni. Mhm. J'ai vu, j'ai vu des guérisseurs. J'ai fait de la magie dans le but de me libérer des sortilèges que l'on m'avait envoyés. Ho visto dei guaritori nel scopo di togliermi un incantesimo, sortileggio. Mhm. Comme on m'avait dit qu'on m'avait fait du vaudou, des choses comme ça. J'ai pratiqué la magie noire. Visto che mi avevano detto che su di me era stato fatto voodoo, io ho praticato questa magia nera. J'ai consommé du cannabis, de la cocaïne. Ho fatto uso di cannabis e di cocaina. Après, plus j'ai des petits soucis, voilà, je vais les énumérer. J'ai un pic à l'omoplate gauche qui me lance de temps en temps. Sulla scapola sinistra sente come un punto che gli lancia un dolore ogni tanto. J'ai des brûlures d'estomac, des crises d'angoisse, Fa delle tremblements, crisi d'angoscia, trema, crispation du corps, hémorroïdes, constipation, sa, perte. sa- sa il corpo che diventa tutto duro, non va in bagno, ha problemi anche di emorroidi. Sì, stitichezza. Stitichezza, sì. Mhm. Il y a une perte de confiance en moi également que j'ai retrouvé, mais bon voilà. Ha perso la fiducia in se stessa. Ensuite, des pensées perverses qui me viennent à l'esprit E c'ha, régulièrement, c'ha dei pensieri perversi che gli vengono alla mente regolarmente. comme je vous donne des exemples comme salope, Lucifer, des scènes sexuelles adultes, enfants, des trucs horribles. Lei sente parole come Lucifero, stronza e vede anche delle scene non gradevoli. Mhm. Euh, Quand je suis en discussion avec quelqu'un et qu'il y a des gens sur le côté, je les vois avec des têtes maléfiques. Quando io parlo con qualcuno, ma che ci sia della gente intorno, e quella gente lì la vedo con delle teste malefiche. Donc j'ai une grosse gêne à cause de la lumière aux yeux. J'ai mes yeux qui se révulsent, qui bloquent au plafond avec des hallucinations. Ho i problemi con la luce perché ho gli occhi che si convulcono e tornano indietro e ho Mes, anche halluc- delle allucinazioni. Mes hallucinations ressemblent par d'une fumée noire et ça devient, exemple, des chiens enragés, chauves-souris, maisons. euh, L- Lei all'inizio vede come un fumo nero che si scambia in pipistrello o in cani come se avessero la rabbia. Mhm. je bloquais sur un crocodile au plafond pendant des heures. Per ore può vedere come un crocodile sul soffitto. Dans les années 2000-2003, j'ai visité un lieu de culte dans les îles, à Tahiti plus particulièrement, où si l'on retournait une pierre, les yeux de la personne allaient se retourner. C'est quelque chose que l'on m'a dit.
mais que je n'ai jamais fait. Lei è andata in un posto nel 2000-2003 a Tahiti dove si diceva che bisognava girare questa pietra e quando si faceva si girava anche gli occhi, ma lei non l'ha mai fatto e non ci credeva. Sì. Par la suite, en 2014, j'ai une copine qui je m'étais brûlé la langue en mangeant et pour m'enlever le feu, a fait des prières sur moi, sur ma langue, tout le visage, en me soufflant dessus. Et elle me disait de dire oui, d'accepter, et j'ai accepté. Lei si è bruciata la lingua e un'amica sua le ha detto che fermava il fuoco soffiandoli nel viso dappertutto e che lei doveva accettare e lei ha accettato. Mes délires psychotiques, j'ai dû en avoir 3 en totalité en 2013. J'ai été suivie de plusieurs hospitalisations jusqu'en mon dernier. Bon, j'ai eu 3 délires psychotiques dans ma vie. Lei ha avuto 3 delirio proprio grandi nel 2013, importanti. Delirio in- Euh, Comunque en possiamo anche cominciare con tutti questi punti, eh? A Il meno dit que che, pour lui, on peut déjà commencer avec les points qui ont été énumérés, a meno che non D'accord. voglia, a meno che non voglia dare dei punti che per lei sono molto importanti. à moins que pour toi, il y a des points très importants qu'on ne connaît pas encore. Euh, Aurore m'a non, parlé d'une personne qui venait de ton entourage, de mon entourage qui venait. qui venait t'aider. Oui, voilà, j'allais vous en parler. En 2015, j'ai rencontré un homme qui m'a aidé à faire la libération, qui m'a aidé à me libérer, qui Nel, continue nel 2015 lei ha incontrato un uomo che l'aiuta a liberarsi e che continua. et qui m'a conseillé Calogero. E lui Passiva. le ha consigliato di fare una sessione con te. Mhm. Ma è un ipnologo anche lui? C'est un hypnologue aussi? Non, non, il a rien d'hypnologue. Il passe, il m'a remis en communion avec le Sacré-Cœur. L'ha Si rimesso on- in comunione con il cuore sacro. Va bene. Par contre, je suis très sensible à l'hypnose, donc quand Calogero commencera avec votre collègue, je n'écouterai pas, c'est pas dérangeant. Non, c'est pas du tout dérangeant. Je veux participer, hein, mais si je peux éviter. Il n'y a pas de souci. Ha chiesto se lei quando metti sotto ipnosi Barbara, lei non ascolterà perché è molto sensibile all'ipnosi. Va bene. C'est bon. Si c'est bon pour toi, tu peux couper le micro. Sur C'est-à-dire l'écran. que En bougeant la Attends. souris, il y a l'icône du micro. Ouais, c'est le deuxième. Je Ouais. coupe pendant toute ta séance? Oui, nous, pour pas être dérangé. D'accord. Donc, et après, tu me recontactes. Après, à la fin, on te dira quand le remettre en route. D'accord. J'appuie. Je coupe. Ouais. Ok. C'est bon? Sì. Ok, Barbara, preferisci una piccola induzione? Sì. Bene. Io conto da 5 a 1 e ti rilassi. 5, 4, 3, 2 e 1. Quando visualizzi Stefanie, me lo dici. Quand tu visualises Stéphanie, tu me le dis. Io ho visualizzato un cavallo alato bianco Moi, j'ai visualisé un cheval blanc.
e c'è un essere sopra questo cavallo Il y a un être sur ce cheval che assomiglia a Stephanie, però qui, in res- un'altra forma. qui ressemble à Stéphanie mais qui a une autre forme. Osserva se questo essere sul cavallo è Stefani, osserva il suo DNA. Observe si l'être qui est sur ce cheval est Stéphanie. Observe son ADN. Sì, è lei. Oui, c'est elle. Bene, continuo a visualizzare, vediamo cosa succede. Continue à visualiser et dis-moi ce qu'il se passe. Si è fermata davanti a me e mi sta guardando. Ha gli occhi verdi, però sono diversi dai nostri occhi. È tutta blu con delle macchie verdi. Elle s'est arrêtée devant moi, mais elle a les yeux verts, mais ce sont des yeux différents que nous. Elle est toute bleue, mais avec des taches. Cioè è Stefani però come in un'altra dimensione? Est-ce que c'est Stéphanie, mais dans une autre dimension? A me arriva che è così lei adesso. Moi, il me vient que c'est comme ça qu'elle est maintenant. Facciamo così. Andiamo al momento in cui Stefani nasce sulla Terra, su questo mondo, Allons au moment où Stéphanie naît sur cette terre. e osserva il suo DNA al momento della nascita. Et observe son ADN quand elle naît. È già così, Calo, è già con questa forma. Mhm. Elle est déjà comme ça, avec cette forme. Ok, questo DNA con queste caratteristiche le ha dato la caratteristica della bipolarità? Est-ce que ces caractéristiques d'ADN lui ont donné cette caractéristique de bipolarité? Sì, Questo DNA le ha dato la facoltà, la capacità di poter scrivere automaticamente? Est-ce que cet ADN lui a donné la faculté de faire une écriture automatique? sì, Questo DNA le ha permesso di sentire le energie, di lavorare con le energie, per esempio con il pendolo? Est-ce que cet ADN lui a permis de travailler avec les énergies du pendule? sì. Sì, Sì, sì. Perché Stefani, no, facciamo così, osserva se Stefania al momento della nascita è in connessione con qualche altro essere. Observe si Stéphanie, au moment de sa naissance, est en connexion avec un autre être. per il momento l'unica informazione che mi arriva è che lei è un ibrido. Pour le moment, l'unique information que j'ai, c'est que c'est un hybride. Non vedo connessioni tranne un cordone ombelicale che mi dà l'idea che sia un po' strano. La connexion peut se faire au niveau du cordon ombilical que je vois. Stai vedendo un cordone ombelicale eterico, questo vuoi dire? Est-ce que c'est un cordon ombilical éthérique que tu veux dire? Sì. A cosa è unita attraverso questo cordone ombelicale? À travers quoi est-elle unie à travers ce cordon ombilical? Ad una placenta, ma ha un'energia molto brutta questa placenta. Un placenta qui a une énergie mais pas très belle. Va bene, facciamo un'altra cosa. Dimmi se i problemi fisici che hai, adesso te li elenco, mi dirai sì o no, dipendono da questa ibridazione. Dis-moi si ces problèmes physiques dépendent de cette hybridation et maintenant je vais te les dire. Stitichezza, Rigidification. Sì. perché proprio la stitichezza? Le viene procurata la stitichezza o come effetto collaterale a stitichezza? Pourquoi est-ce que c'est cela qui a été provoqué exactement? È un effetto collaterale dell'ibridazione. C'est un effet collatéral de l'hybridation. Perché ha crisi di angoscia? Perché trema? Pourquoi est-ce qu'elle a des crises d'angoisse et qu'elle tremble? C'è una parte di lei che vuole completamente prendere il sopravvento. Il y a une partie d'elle qui veut reprendre le dessus. Già le potresti dire a Stefania che basta staccare le cuffie, può ascoltare anche la madre. Stéphanie, si tu débranches ton casque, vous allez pouvoir écouter toutes les deux en même temps et on vous entendra pas.
se no stanno così poverini. Bene, andiamo avanti. Perché trema? Sempre per una sua ribellione? Pourquoi est-ce qu'elle tremble? Est-ce que c'est toujours dû à une rébellion, elle? Sì, la sua parte più umana non vuole che quest'altra parte con cui lei è bridata prenda il sopravvento. Sa partie humaine ne veut pas que l'autre partie avec qui est hybridée prenne le dessus. Perché ha un problema alla scapola sinistra? Esattamente da cosa? Ha una causa esoterica questo? Sì. Pourquoi est-ce qu'elle a un problème à son omoplate gauche? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Bene, osservala adesso, al momento presente da dove sto parlando, e dimmi se la vedi connessa a qualche essere. Observe-la maintenant dans le moment dans lequel je suis en train de te parler et dis-moi si elle est connectée avec un être. A me arriva con 10 esseri. Avec 10 êtres. Se quando è nata non era connessa con nessuno e adesso è collegata con 10 esseri, esattamente in quale periodo della sua vita si è connessa con questi altri esseri? Si quand elle est née, elle était connectée à personne et que maintenant elle est connectée à 10 êtres, regarde à quel moment s'est-elle connectée avec eux. Con alcune delle pratiche che ha fatto in questi ultimi anni. C'est dû aux pratiques qu'elle a fait ces dernières années. Osserva le sue pratiche di magia nera energeticamente. Dimmi in quale maniera hanno condizionato queste interferenze. Observe ses pratiques de magie noire et dis-moi comment ça a conditionné cet état. Diciamo che sono riusciti ad interferire la sua parte umana, perché quell'altra la vedo completamente libera, non ha interferenze, come se quella piccola parte umana che ancora le è rimasta venisse continuamente, insomma, interferita, ecco. C'est comme si sa partie humaine avait réussi à être interférée par ces pratiques. Che percentuale di DNA umano possiede? Quel est le pourcentage d'ADN humain qu'elle possède? Dal 20 al 30%. De 20 à 30%. Mi fai parlare con la parte umana di Stefani? Tu me laisses parler avec la partie humaine de Stéphanie? Sì. Stefani? Mi senti? Stéphanie, tu m'entends? Poco. Très peu. Stefani, come stai? Stéphanie, comment vas-tu? Sono chiusa in una scatolina. Je suis renfermée dans une petite boîte. Da quanto tempo sei chiusa in questa scatolina? Ça fait combien de temps que tu es renfermée dans cette petite boîte? Non lo so. Je ne le sais pas. Vuoi uscirne? Tu veux en sortir? Vuoi rimanere nella scatolina? Tu veux rester dans la petite boîte? Sì. Perché? Pourquoi? Non lo so. Je ne sais pas. Bene, adesso lasciami con Barbara. Maintenant, laisse-moi avec Barbara. Barbara? Barbara? Sì. Sì. Barbara, adesso fammi parlare con l'altra parte non umana di Stefani. Dimmi a quale specie appartiene. Maintenant, laisse-moi parler avec l'autre partie de Stéphanie, celle qui n'est pas humaine, et dis-moi à quelle espèce elle appartient. È un gatto. Un chat. Ci sono altre specie di DNA nel suo DNA? Est-ce qu'il y a d'autres espèces dans son ADN? Sì, è un uccello blu. Il y a un oiseau bleu. Che percentuale ci sono di volatili, di felinoidi? 30 Quel est- volatili e 70, scusa, felinoidi. Il y a 30% de volatiles et de chats. Felinoidi. Mi fai parlare con la sua parte felinoide? Tu me laisses parler avec sa partie félinoïde? Sì. Stefani, Oi. come stai? Comment vas-tu? Bene. Bien. Ti piace vivere sulla Terra? Tu aimes vivre sur la Terre?
Oui, Ti piace stare in un corpo umano? Tu aimes être dans un corps humain? no. E allora non stai bene. Et alors tu vas pas bien? No, quando prenderò il sopravvento, allora starò bene. Quand je reprendrai le dessus, alors là, je serai bien. Cosa vuoi dire? Che vuoi possedere totalmente questo corpo umano? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux posséder complètement ce corps humain? Sì. E anche quella voglio togliere quell'interferenza che ho nella mia testa è un uccello. Oui, mais j'ai envie d'enlever l'interférence que j'ai dans ma tête et cet oiseau. Adesso Perché mi fa soffrire questa interferenza. Parce qu'elle me fait souffrir, cette interférence. Bene, lasciami con Barbara. Laisse-moi avec Barbara. Barbara, Sì, sta soffrendo tantissimo questo felino. Ce félin est en train de souffrir énormément. bene. Andiamo indietro. Più della parte umana di Stefania, caro. Plus que la partie humaine de Stéphanie. Andiamo indietro, molto indietro nel tempo. Allons en arrière, très en arrière dans le temps. Andiamo al momento in cui si sta ibridando Stefani. Allons au moment où Stéphanie a été hybridée. Le parti che giungono sono quella felinoide e falchinoide? Est-ce que les parties qu'ils rajoutent est félinoïde et falconoïde? Sì, è stato preso un felino, è stato fatto un impianto a questo felinoide e poi è stata ibridata con ancora l'embrione. Era ancora un embrione lei. Mm. Oui, ils ont pris un félin, ils en ont fait des implants et ils l'ont hybridé quand elle était encore un embryon. Il suo DNA è stato ibridato durante la gestazione nel ventre di sua madre? Est-ce qu'elle a été hybridée quand elle était dans le ventre de sa mère? Sì, Stiamo parlando della gestazione qui sulla Terra in cui poi è nata nel corpo di Stefani? On est en train de parler de la gestation quand elle était ici sur la Terre pour devenir sì, Stéphanie. Beh, sì. esattamente a quale settimana o mese di gestazione è avvenuto il primo contatto di ibridazione? Le premier contact d'hybridation s'est passé à quelle semaine ou mois de grossesse? Alla seconda settimana. À la deuxième semaine. Osserva l'embrione a questa data, a 2 settimane. Come lo vedi? Observe l'embryon à 2 semaines et dis-moi comment tu le vois. Batte solo, vedo solo che pulsa. Je vois juste qu'il pulse et qu'il se bat. Bene, chi viene? Che succede? Qui vient? Que se passe-t-il? Che la madre è in una sala, in una stanza, ed è in una specie di lettino, gambe divaricate, come quando si partorisce, e vedo che intervengono sull'embrione. Je vois la mère dans une salle et elle est avec les pieds sur les étriers comme quand on doit accoucher et ils interviennent. Mentre la madre è lì su questo lettino, dov'è il suo corpo fisico? Pendant que la mère est sur ce petit lit, où est son corps physique? Sta facendo... Mi sembra che stia facendo l'amore con suo marito. Je crois qu'elle est en train de faire l'amour avec son mari. E perché hanno scelto il momento del rapporto sessuale per lavorare sulla sua parte eterica? Pourquoi est-ce qu'ils ont entendu qu'elle avait des rapports sexuels pour travailler sur sa partie éthérique? Perché lei è come se in quei momenti si estraniasse. C'est comme Sì, è come se uscisse un po' dal corpo in qualche modo. c'est parce que elle, pendant ces moments-là, c'est comme si elle sortait un petit peu de son corps. Bene, quindi durante un rapporto sessuale lei va spontaneamente su questa stanza d'operazione o vengono a prenderla? Est-ce que pendant les rapports sexuels, elle va spontanément dans cette salle ou est-ce qu'ils viennent la chercher? A me arriva che ci va un po' spontaneamente. Moi, je pense qu'elle y va spontanément. Va bene, va lì e cosa succede? Raccontami tutto. Elle va là-bas et que se passe-t-il? Raconte-moi tout. Lei è convinta che la stanno aiutando
con questo bambino, quindi si sottopone tranquillamente a questi tipi di ibridazione. In realtà la stanno ibridando, ma lei pensa che stiano facendo qualcos'altro. Elle pense qu'en fait, on est en train de l'aider, donc elle se laisse faire complètement, mais en réalité, ils sont en train de l'hybrider. Beh, osserva come ibridano l'embrione. Maintenant, observe comment est-ce qu'ils vont hybrider cet embryon. Asportano delle parti umane. Sì, asportano delle parti e ne mettono delle altre. Ils enlèvent des parties, ils en mettent d'autres. Chi è il capo Studiano di... il vai. DNA umano, lo studiano il suo DNA in modo da poter inserire delle cellule al posto di altre. Ils étudient l'ADN humain pour pouvoir remettre d'autres cellules à la place. Chi è il capo di questa operazione, di questo progetto? Qui est le chef de ce projet? A vederlo così sembra umano, come lo vede sua mamma è umano. Comme sa mère le voit, on dirait qu'il est humain. Leggi il suo DNA. Il lit son ADN. Secondo me è un falconiforme. Selon moi, c'est un falconiforme. È il falconiforme. Bianco. Il est blanc. Come si chiama? Quel est son nom? Elle. Elle. Mi fai parlare con Elle? Tu me laisses parler avec elle? Sì. Elle? Cosa vuoi? Qu'est-ce que tu veux? Perché stai ibridando l'embrione nel corpo di Pourquoi est-ce questa que, donna? pourquoi est-ce que tu es en train d'hybrider cet embryon dans ce corps? Non voglio parlare con te. Je veux pas parler avec toi. Sì, ma devi parlare, che tu non voglia è un altro discorso. Mais tu dois parler. Que tu ne veuilles pas, c'est un autre discours. E se non rispondi subito, abuserò del mio potere su di te attraverso Stefanie. Et si tu ne réponds pas de suite, je vais abuser du pouvoir que j'ai à travers Stéphanie. Ho il permesso di Stefanie per questa sessione, quindi tutte le istruzioni che io darò, lei le passerà nella sua sfera energetica attraverso la sua volontà. J'ai l'autorisation de Stéphanie, donc tout ce que je dirai, elle le passera à travers sa sphère énergétique. Se voglio, ti metto sotto la doccia e ti faccio un bel bagnetto. Si j'ai envie, je te mettrai en dessous de la douche et tu vas te faire un bon petit bain. Però non ho tempo da perdere, quindi rispondi subito. Mais je n'ai pas de temps à perdre, alors tu réponds de suite. Cosa stai facendo questo embrione nel corpo di questa donna? Qu'est-ce que tu es en train de faire à cet embryon dans ce corps de cette femme? Le sto togliendo la possibilità di essere se stessa. On est en train de lui enlever la possibilité d'être elle-même. Bene, continua a parlare. Ricorda che tutto quello di cui tu hai intenzione sarà catapultato a te, sarà fatto a te. Très bien, continue à parler et comprends que tout ce que tu vas dire va être retourné contre toi. Bene, quindi tolta la possibilità di essere se stesso, poi continua. Ho tolto delle parti nel tempo, ho tolto delle parti del suo cervello per sostituirle con quelle di un falconiforme. Je lui ai enlevé des parties de son cerveau pour les échanger avec ceux du falconiforme. Questo perché? Et cela pourquoi? Il perché non lo so neanche io, mi hanno solo detto di farlo, ma non ho la comprensione del perché sto facendo questo, non riesco a capirlo. Le pourquoi, je ne le sais pas moi-même, on m'a juste demandé de le faire, mais je ne sais pas pourquoi. Ti sei salvato in calcio d'angolo. Lasciami con Barbara. Laisse-moi avec Barbara. È un modo di dire. Barbara? Sì. Barbara, chiama il capo di questo falconiforme. Barbara, appelle le chef de ce falconiforme. Non lo vuole chiamare. Il ne veut pas l'appeler. Non voglio perdere tempo, diglielo. Je n'ai pas envie de perdre de temps, dis-le lui. Sì, mi sta facendo segno che è là. Il me fait signe qu'il est là. Questo è diverso, ha un'altra forma ancora rispetto a questo falconiforme bianco.
Mais celui-ci est différent par rapport à ce falconiforme blanc. Non perdiamo tempo a interrogare perché far passare le informazioni anche per l'essere stesso rallenta un po' tutto il processo. Ne perdons pas de temps à essayer de parler directement avec eux Sì. parce que ça va ralentir le processus. Adesso l'informazione prendila direttamente da tutto l'ambiente e anche dall'essere stesso. Tu prendras l'information par tout l'environnement autour de toi et par l'être lui-même. Perché vogliono ibridare con il loro DNA questo embrione umano? Pourquoi est-ce qu'ils veulent hybrider avec leur ADN cet embryon humain? Lui ha intenzione di arrivare al potere prima di altri. Parce qu'il veut arriver au pouvoir avant d'autres. E a cosa gli servono gli umani, gli embrioni umani? Et à quoi leur servent les embryons humains? Ibridarli, comandarli e poi guidarli. Les hybrider, les commander et puis les guider. Vuol dire che vuole esseri umani sulla Terra pronti a ubbidirlo? Donc ils veulent des êtres humains qui soient prêts à obéir. Sì, annullarli completamente. Oui, les annihiler complètement. La parte falconiforme in un umano dovrebbe servire a una buona connessione o a funzioni operative? Est-ce que la forme falcinoïde pour un humain doit servir à quoi? Funzioni operative. Pour Cioè, des fonctions opératives. cosa Ce qui esattamente? veut, Quali caratteristiche dovrebbe dargli? ce qui veut dire quelles caractéristiques ça lui donnerait? Dice guerra. Il dit la guerre. Tutti questi ibridati, che dovrebbero fare la guerra, sulla Terra, quale professione svolgono? Tutti riescono, diciamo, nella loro missione affidata da questi falconiformi? Tous ces hybrides sur la Terre, quelle est leur fonction? Sì. Lui dice di sì. No, l'informazione assorbila tu La raccolgo. Sì, raccogli. Sì, c'è un 10% in cui non riescono a completare questa ibridazione. 10% n'arrivent pas à compléter cette hybridation. Sulla Terra cosa fanno questi ibridi? Per esempio, la maggioranza di loro, gli uomini, che lavoro fanno? Que font-ils sur la Terre, par exemple, les hommes? Quel est leur travail? Alcuni arrivano anche ad alti gradi nell'esercito. Certains arrivent à être haut gradés dans l'armée. Le donne, ma più o meno, che lavoro Et les, fanno? et les femmes, plus ou moins, quel sera leur travail? Anche loro. Elles aussi. Bene. E adesso andiamo al momento, Barbara, in cui... Dimmi. Posso dire un'informazione che mi è arrivata adesso? Est-ce que je peux dire une information qui vient de m'arriver? Certo. Praticamente vogliono far accoppiare questi uomini ibridati con queste donne ibridate per creare comunque dei bambini che siano praticamente al 100% un'ibridazione riuscita. Ecco. Ils voudraient que ces hommes hybridés, ces femmes hybridées se mélangent entre eux pour créer des enfants qui soient hybridés à 100%. Bene. Adesso andiamo al momento in cui Stephanie è stata ibridata dalla parte, era la parte falconiforme, felinoide. Et maintenant, nous allons au moment où Stéphanie a été hybridée avec la partie félinoïde. Quando è avvenuto? Quand ça s'est passé? A me arriva a 2 mesi di vita. À 2 mois de sa vie. Cioè dopo nata, a 2 mesi? Après qu'elle soit née, à 2 mois? 2 mesi di gestazione. 2 mois de grossesse. Bene, osserva come avviene questa ibridazione. Observe comment se passe cette hybridation. Sono sempre tutti cambi di DNA che stanno effettuando sempre su questo piccolo embrione. Hanno dovuto inserire questo felinoide perché sembra che il suo DNA non fosse compatibile completamente con quello falconiforme. Ils ont dû compléter des changements parce qu'apparemment l'ADN falcinoïde n'était pas complètement adapté et ils ont rajouté le félinoïde. Cioè, vuoi dire che la decisione di ibridare il DNA anche con una parte felinoide è venuta da parte dei falchinoidi? Tu veux dire qu'en fait le fait qu'elle soit hybridée aussi d'un point de vue félinoïde vient d'une intention falconoïde? Sì.
E perché proprio questa grande, stragrande maggioranza di ibridazioni nel DNA felinoide? Et pourquoi est-ce qu'il y a une grande majorité d'ADN félinoïde? Non sono riusciti a fare diversamente. Non Non pas, hanno avuto la capacità tecnologica di fare diversamente. n'ont pas réussi à faire différemment parce qu'ils n'avaient pas la capacité technologique. Cioè, vuoi dire che hanno utilizzato la tecnologia felinoide per avere più risultati nell'ibridazione falchinoide? Tu veux dire qu'ils ont utilisé la technologie félinoïde pour avoir plus de résultats falconoïdes? Esatto. Exact. Chi ordina quindi l'ibridazione falchinoide? Pardon, felinoide. Qui ordonne cette hybridation félinoïde? Si offre questo felino spontaneamente a questa ibridazione. C'est Ah, c'est ce félin qui va s'offrir spontanément pour cette hybridation. E come avviene? Et comment ça se passe? Prelevano dei campioni di DNA da questo felino e creano un embrione compatibile con quello col suo. Ils prélèvent des parties de ce félinoïde et ils le préparent pour le mettre dans l'embryon. E comunque è un felino che fa parte di un esercito felinoide. C'est quand même un félin qui fait partie d'une armée félinoïde. Cioè, vuoi dire, creano un embrione a parte, viene clonato l'embrione o viene ibridato l'embrione di Stefani? Est-ce qu'il y a un embryon qui est créé à part ou est-ce que ça a été directement dans l'embryon de Stéphanie? A parte. À part. Come clonano l'embrione? Che non capisco. Come clonano l'embrione di Stefani? Dove prendono questo materiale genetico? Comment est-ce qu'ils clonent l'embryon de Stéphanie? Comment font-ils? Da questo felino che arriva, che vedo che arriva, gli fanno dei prelievi sia dalla schiena che dalle braccia e poi dopo uniscono il DNA, mescolano il DNA umano a quello felino. Je vois ce félin qui arrive, il lui prélève des choses dans les bras, dans le dos, et après il le mélange avec l'autre ADN. Bene, quindi abbiamo una coppia clonata di questo embrione. Cosa succede adesso? Donc on a un couple hybridé de ces ADN. Que se passe-t-il après? Che continua a crescere nel ventre materno. Il continue à grandir dans le ventre de la mère. E il clone dov'è? Et le clone, il est où? Sempre nel ventre materno. Toujours dans le ventre de la mère. Vuol dire che l'embrione di Stefani e il suo clone stanno nello stesso utero? Tu veux dire que l'embryon de Stéphanie et que le clone sont dans le même utérus? Sì. Crescono separatamente? Est-ce qu'ils grandissent de manière séparée? Sì, finché non li uniscono a circa 2 mesi di gestazione. Oui, jusqu'à ce qu'on arrive à 2 mois de grossesse et qu'ils les réunissent. Ok, come li uniscono? Comment est-ce qu'ils les unissent? Attraverso un intervento di genetica. À travers une intervention Cioè, génétique. esattamente come lo vedi? Et comment est-ce que tu le vois exactement? Hanno una sorta di laser che li unisce. C'est une sorte de laser qui va les unir. Questa operazione avviene sempre in un laboratorio eterico? Est-ce que cette opération se passe dans un laboratoire éthérique? Sì. E la madre fisicamente dov'è? Et la mère physiquement, où est-elle? Alle volte è lì, insieme all'embrione, alle volte no. Des fois, elle est proche de l'embryon et des fois pas. Con quante abduction si conclude questa ibridazione? Avec combien d'abductions se conclut cette hybridation? 25. 25. Normalmente il corpo della madre, il corpo fisico della madre è sulla terra durante queste operazioni? Est-ce que pendant toutes ces opérations, le corps physique de la mère est sur la Terre? 10 volte sulla terra, le altre no. 10 fois sur la Terre et pour les autres fois, non. Bene, quindi nasce Stefani e nasce con un 70% di ibridazione felinoide?
Donc Stéphanie naît et elle naît avec 70% de félinoïdes. Sì. E falchinoide quanto? Et falchinoïdes combien? Il 30 dentro questo felino c'è un 30% di Mm, falco falchinoide. uniforme. Mm. Sì. Dans les 70% de félinoïdes, il y a 30% de falconiformes. Bene, e tutto il resto, quindi il 30% è umano. È umano. Et le Bene. 30% est humain alors. Bene. Adesso sempre raccogli l'informazione dall'ambiente e anche dagli esseri in questo ambiente. Alors maintenant, on prend toujours les informations de l'ambiance dans laquelle tu es, des êtres que tu vois. Sono soddisfatti di questa ibridazione? Sono soddisfatti di Stéphanie sulla Terra? Est-ce qu'ils sont satisfaits de cette hybridation? No. Si sono accorti più o meno a 7 mesi di gestazione che c'era qualcosa che non sarebbe andato. Non, parce qu'à 7 mois de grossesse, ils se sont rendus compte que quelque chose n'irait pas. E hanno continuato nel progetto? L'hanno abbandonato? Cosa hanno fatto in questo caso? Est-ce qu'ils ont continué dans ce projet? Est-ce qu'ils ont abandonné? Et qu'ont-ils fait dans ce cas-ci? Hanno continuato per abbandonarlo all'età di circa 13 anni, quando lei aveva 13 anni. Ils ont continué, mais jusqu'à ces 13 ans où là, ils ont abandonné. Quindi da quando lei ha 13 anni è stata abbandonata dai suoi ibridatori? Donc ça veut dire que depuis qu'elle a ses 13 ans, elle a été abandonnée par ceux qui l'ont hybridée. Sì. Cosa volevano ottenere da questa ibridazione? E mm, sì, cosa volevano ottenere? Que veulent-ils obtenir de cette hybridation? Un controllo completo, ma non ci sono riusciti. Un contrôle complet, mais ils n'ont pas réussi. Questa ibridazione quali caratteristiche ha dato a Stéphanie? Quelles sont les caractéristiques que cette hybridation a données à Stéphanie? A me come informazione arriva forza, tanta forza. Beaucoup de force. Forza fisica? De la force physique? Sì, fino al momento in cui poi loro non l'hanno più voluta. Oui, jusqu'au moment où ils n'ont plus voulu. Quegli esseri che hai visto nel momento presente da dove ti parlo, sono arrivati quindi dopo l'abbandono dai suoi ibridatori? Les êtres que tu as vus tout à l'heure sont arrivés après l'abandon de, Sì, de ceux qui l'ont hybridé? Oui. sì. Chi sono questi esseri che stanno interferendo con lei? Qui sont ces êtres qui sont en train d'interférer avec elle? A quale specie? Mm. Ci sono dei vampiri, Il y a, dei... il y come a si des chiamano? vampires, Pipistrelli. des chauves-souris, Draconiani? des draconiens. Sono sembrano più pipistrelli che draconiani. On dirait plus des chauves-souris que des draconiens. Sì, la specie è quella lì, draconiana. Vabbè. Oui. Sono 10 draconiani pipistrelli? Est-ce qu'il y a 10 chauves-souris draconiens? Sì. Come sono collegati a lei? Comment sont-ils connectés avec elle? Nella parte restante umana, attraverso dei filamenti energetici. Par sa partie humaine à travers des fils. E perché non si sono attaccati all'altra parte ibridata? Et pourquoi ne se sont-ils pas attachés à l'autre partie qui est hybridée? Non possono. Parce qu'ils ne peuvent pas. Perché? Pourquoi? È un'energia troppo forte per loro. C'est une énergie trop forte pour eux. Bene. Invece quali caratteristiche e quali problemi sta dando l'interferenza draconiana a Stéphanie? Quelles sont les caractéristiques et les problèmes que cette interférence draconienne donne à Stéphanie? Gli occhi. Agli occhi. Les yeux. Perché proprio gli occhi? Perché gli occhi hanno delle convulsioni? Cosa succede? Pourquoi vraiment les yeux? Pourquoi ont-ils des convulsions? Quando cercano di penetrarla, entrare dentro di lei, gli occhi danno questo problema. Quand ils essayent de la pénétrer, les yeux ont ce problème. Cosa cercano i draconiani da lei? Qu'est-ce que les draconiens cherchent chez elle?
Prima ho visto che hanno tentato varie volte di tirarla completamente fuori da questo corpo, dal corpo fisico. J'ai vu tout à l'heure qu'ils ont essayé plusieurs fois de la sortir complètement de son corps physique. Cosa le dà Stefani? Perché stanno con lei? Pourquoi sont-ils avec Stéphanie? Qu'est-ce qu'elle leur donne? La illudono che la vogliono salvare. Ils lui donnent l'illusion qu'ils vont la sauver. Però lei cosa ottengono? Loro cosa ottengono da lei? Qu'est-ce que eux obtiennent d'elle? Questi vogliono la sua anima, Ils veulent son âme approfittarsi nelle vite successive di lei. pour profiter d'elle dans ses vies futures. In questo momento stanno traendo vantaggio da qualcosa da Stefani? Est-ce que pour le moment, est-ce qu'ils ont quelques avantages de Stéphanie? Poco. Quel poco cos'è? Et ce peu, c'est quoi? Un 10% di energia. 10% d'énergie. Per cosa usano queste energie? Pourquoi ils utilisent cette énergie? Come informazione mi arriva per la riproduzione. Pour la reproduction. Riproduzione. Hanno utilizzato lei genetica per riprodurre, per procreare in qualche maniera? Est-ce qu'ils l'ont utilisé pour reproduire d'une manière ou d'une autre? No, riproduzione tra di loro. Non, juste pour une reproduction entre eux. Vai. Da cosa dipendono i pensieri perversi di Stefani? De quoi dépendent ces pensées perverses qu'a Stéphanie? Sempre da questi pipistrelli. Toujours de ces chauves-souris. Perché le trasmettono pensieri perversi? Pourquoi est-ce qu'ils leur transmettent ces pensées perverses? Si divertono. Parce qu'ils s'amusent. Perché si divertono. Vedo che ridono quando le trasmettono questi pensieri perché lei si spaventa. Je vois qu'eux, ils rigolent quand ils lui transmettent ces pensées-là parce que elle, ça lui fait peur. E quindi energia. Et donc, c'est de l'énergie. Cosa sono quei fumi che le vede prendere forma? Qu'est-ce que c'est cette fumée qu'elle voit qui prend forme? Sono loro. Ce sont eux. Sono loro. Ok, adesso chiedi alla parte umana di Stefani se vuole modificare o annullare tutta questa situazione, questa ibridazione. Maintenant, demande à la partie humaine de Stéphanie si elle veut modifier ou annuler toute cette hybridation. Sì. Beh. Mi fai parlare direttamente con la parte subliminale umana di Stefani? Est-ce que tu me laisserais parler directement avec la partie subliminale humaine de Stéphanie? Sì. Stefani? Sì. Beh, Stefani, andiamo ad annullare queste ibridazioni. Stéphanie, nous allons annuler cette hybridation. Sì, ti prego. Oui, je t'en supplie. Andiamo indietro nel tempo. Adesso andiamo a qualche istante prima della tua prima ibridazione. Nous allons aller en arrière dans le temps et nous allons aller quelques instants avant ta première hybridation. Al mio 3 siamo lì. À 3, on est là. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Dove sei? Où es-tu? Nel laboratorio. Dans le laboratoire. Vai ancora più indietro nel tempo. Va encore plus en arrière dans le temps. Sei nel ventre della madre, di tua madre? Tu es dans le ventre de ta mère? Sì. Vai ancora più indietro. Va encore plus en arrière. Osserva se in qualche momento tu accetti la proposta di un falchinoide. Regarde si à un moment donné tu vas accepter une proposition d'un falconoïde. Da questo momento, da quando si decide la tua reincarnazione, cerca il momento in cui hai il primo contatto, la prima comunicazione con il falchinoide. De quand on décide de se réincarner, regarde le moment du premier contact avec le falconoïde. Sì, io mi trovo dentro. Non lo so che cos'è. Non lo so dove sono dentro. Però Oui, mi hanno chiuso dentro qualcosa. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois qu'on m'a enfermé quelque part. Mi Stefani, hanno rapito.
Ils m'ont kidnappé. Non ti hanno rapito. Non, ils ne t'ont pas kidnappé. Loro vogliono che tu pensi che ti abbiano rapito, perché così, con questa convinzione, tu crei il rapimento nella tua sfera energetica. Ils veulent que toi tu crois. Comme ça tu le crées dans ta sphère énergétique. Mi hanno chiuso in una bara. Sono viva, mi hanno chiuso nella bara. Ils m'ont renfermée, je suis vivante, mais je suis renfermée. No, non ti hanno chiuso da nessuna parte. Non, ils ne t'ont pas enfermée dans aucun endroit. Questo Ho tanta paura. lo stai pensando tu, C'est toi qui es en train de penser ça. lo stai creando tu. C'est toi qui le crée. In realtà tu sei voluto entrare lì. En réalité, c'est toi qui as décidé de rentrer là. Dobbiamo andare ancora prima, ancora indietro, più indietro nel tempo. On doit aller encore plus loin, en arrière dans le temps. Io voglio che tu vada al momento in cui loro ti fanno una proposta e tu l'accetti. Moi, je veux que tu ailles au moment où eux vont te faire une proposition et que toi, tu l'acceptes. Andiamo lì. Allons là. Dove sei? Où es-tu? Vedo dei fuochi d'artificio intorno a me. Je vois des feux d'artifice autour de moi. Hai un corpo fisico sulla Terra o no? Est-ce que tu as un corps physique sur la Terre? Sì. Che anno è? En quelle année sommes-nous? No, 1500. 1500. 1500. Sei uomo o donna? Tu es homme ou femme? Sono donna, ho i capelli rossi lunghi. Je suis une femme avec les cheveux rouges longs. Come ti chiami? Quel est ton nom? Isabella, Isabelle. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 15. 15. In quale città vivi? En quelle ville tu vis? A Rouge. Beh, dimmi cosa succede. Vai, Isabel. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi. Vas-y, Isabelle. C'è tanto vento Il y a beaucoup de vent e sto scendendo una scalinata. et je suis en train de descendre plusieurs marches. Mhm. Ho un vestito bianco lungo J'ai un habit blanc assez long e mi accompagnano giù per questa scalinata. et je suis accompagnée en Ma descendant. non ces escaliers. capisco perché mi accompagnano giù per questa scalinata. Mi guardo intorno e ho paura. Je ne comprends pas pourquoi ils m'accompagnent pour descendre. Je regarde autour de moi, mais j'ai peur. Chi ti sta accompagnando in questa scala? Qui est en train de t'accompagner dans ces escaliers? Degli uomini vestiti. Sono dei militari. Ce sont des hommes, des militaires. Dove ti stanno portando? Où est-ce qu'ils te portent? Giù per questa scala in un buco mi mettono dentro. En bas de cet escalier, dans un trou, ils me mettent dedans. Perché ti arrestano? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont arrêté? Perché ho i capelli rossi. Parce que j'ai les cheveux rouges. Vai avanti fino ad un momento importante. Avance jusqu'à un moment important. Gli dico che farò la brava, che non farò niente, che mi devono aprire perché qua dentro c'è freddo. Je leur dis que je vais être sage, qu'ils ne me fassent rien et qu'ils doivent ouvrir parce qu'ici il fait froid. Ma Vai. mi hanno chiuso dentro questa bara. Mais ils m'ont renfermée. Vale. Vai a un momento importante. Vai al momento dove comunichi con questi falchinoidi. Va à un moment important dans lequel tu communiques avec ces falconoïdes. E la mia parte eterica è dentro lì e di fuori ci sono questi falconiformi, queste aquile. Ma partie éthérique est à l'intérieur et à l'extérieur, il y a ces êtres falconoïdes. Io gli prometto che sarò buona. Et moi, je leur promets que je serai gentille. Ascolta, Io- il tuo corpo fisico dov'è in questo momento? Et ton corps physique, il est où à ce moment-là? Chiuso dentro la bara. Là-bas, enfermé. Quindi sei Mi morto. hanno chiuso viva dentro lì.
Ils m'ont enfermée vivante là-bas. Quindi quando esci dal corpo ti trovi questi falchinoidi? C'est quand tu sors de ton corps que tu retrouves ces falconoïdes? Fuori dalla bara, sì. Oui, Beh, dehors. qual è la vostra comunicazione subliminale? Quelle est votre communication subliminale? Gli prometto che sarò buona, Je che vais leur sarò promettre brava. d'être gentils, Beh, braves, sages. loro cosa ti propongono? Et eux, qu'est-ce qu'ils te proposent? Di tirarmi fuori. De me sortir de là? Da là dove? D'où? Dalla bara. De la barre? Loro ti dicono di tirarti fuori dalla bara e quindi tu accetti questo aiuto? Eux, ils te proposent de te sortir de là et toi, tu acceptes cette aide? Sì, perché vedo due mani che entrano dentro la bara e mi tirano fuori. La mia parte eterica la tirano fuori. Oui, parce que je vois deux mains qui me prennent et qui me sortent de là. Bene, quindi tu dai loro Tutto. autorizzazione a stare, a lavorare con te, su di te? Et, et donc, tu leur donnes l'autorisation à eux de travailler sur toi? Sì, diventano i miei padri. Oui, ça devient mes pères. Bene, quindi cosa fai? Vai con loro? Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pars avec eux? Sì, li seguo. Oui, je les suis. Dove vai? Où vas-tu? Mm, Su un disco volante. Sur un disque volant. Bene, è lì che ti ibridano, è lì che c'è quel laboratorio che abbiamo visto prima? C'est là-bas qu'ils vont t'hybrider? C'est là qu'il y a le laboratoire? Sì, Bene, hai visto? Sei tu che ci sei andata, sei tu che gli hai creduti amici. T'as vu? C'est toi qui y es allé. C'est toi qui as cru que c'était des amis. mi hanno salvato. Ils m'ont sauvé? Certo, e poi ti hanno ibridato, Oui, bien sûr. Et après, ils t'ont hybridé. non lo vedi? Sì, Tu ne le vois pas? ma non lo sapevo. Mais je ne le savais pas. Adesso lo sai. Maintenant, tu le sais. Sì, Tra l'altro, loro... Tra l'altro tu non hai bisogno di aiuto per uscire da nessuna bara. Entre autres, toi, tu n'avais besoin d'aucune aide pour pouvoir sortir de là-bas. io Tu, pensavo che non potevo uscire da lì. Et moi, je pensais que je ne pouvais pas sortir de là. tu lo pensavi, ma non è così. Toi, tu le pensais, mais ce n'est pas comme ça. Cercavo di svegliare il mio corpo che non si svegliava. J'ai essayé de réveiller mon corps qui ne se réveillait plus. Perché volevo vivere. Parce que j'avais envie de vivre. Bene, ascolta, tu hai fatto un patto con questi esseri. Est-ce que tu as fait un pacte avec ces êtres? Adesso annulliamo questo patto, Et maintenant, on va annuler ce pacte. d'accordo? Tu es d'accord? Sì, perché loro mi hanno detto che ero una strega. Oui, parce qu'eux, ils m'ont dit que j'étais une sorcière. Beh, Ma in realtà io potevo solo vedere gli spiriti. Mais en réalité, moi, je pouvais juste voir les esprits. vai al momento in cui ti portano in quel sotterraneo. Va au moment où ils t'apportent dans ce souterrain. Bene, vai al momento in cui sei in quella bara. Et va au moment où tu es là. Mhm. Bene, adesso non chiedere aiuto a nessuno. Maintenant, ne demande plus d'aide à personne. Adesso esci dalla bara da sola. Et tu sors de là toute seule. Sei pronta? Tu es prête? Sì. Bene. Adesso ti apri un bel portale dimensionale e lo disegni con il tuo dito. Et maintenant, tu vas t'ouvrir un beau portail dimensionnel et tu vas le dessiner avec ton doigt. Adesso tu apri questo portale a una frequenza che ti piace. Et maintenant, tu ouvres ce portail à une fréquence qu'il te plaît. E dimmi cosa c'è dall'altra parte del portale. Et dis-moi ce qu'il y a de l'autre partie de ce portail. Intorno a me ci sono tutti i morti che vedevo quando ero viva. Autour de moi, je vois tous les morts qu'il y avait autour de moi quand j'étais vivante. Sì, ma apri un portale verso un posto tranquillo, di riposo, sereno. Ouvre un portail sur un endroit tranquille, serein, où tu peux te reposer. Tu puoi scegliere la frequenza ideale. Tu peux choisir ta fréquence idéale. Bene, apri un altro portale, questo chiudilo. Ferme celui-là et ouvre un autre portail. Mhm. Bene, adesso il nuovo portale.
Guarda dall'altra parte e dimmi cosa c'è. Regarde de l'autre côté et dis-moi ce qu'il y a. Ci sono dei bambini Il y a des enfants. allegri. Ils sont contents. Bene, adesso esci dalla bara e vai in questo portale. Maintenant, tu sors d'où tu étais et tu vas dans ce portail. Sì. Come ti senti lì? Comment tu te sens là-bas? Mm, Contenta, ma non felice. Je suis contente, mais je ne suis pas heureuse. Bene, puoi fare ancora di meglio. Tu peux encore faire mieux. Apri un altro portale e stavolta a una frequenza ancora più alta. Ouvre un autre portail, mais cette fois-ci à une fréquence encore plus élevée. Mhm. Bene. Dimmi cosa c'è dall'altra parte. Dis-moi ce qu'il y a de l'autre côté. Il rumore del mare. Le bruit de la mer. Com'è il posto? Comment est cet endroit? Bello, Il est beau. Come ti senti lì? Comment tu te sens là-bas? in pace. En paix. Bene. Ti piace stare lì? Tu aimes être là-bas? Molto. Beaucoup. Bene. Adesso chiudi i portali e rimani lì. Maintenant, tu vas fermer le portail et tu restes là. Bene. Sì. Adesso, con queste nuove frequenze, con queste nuove condizioni esoteriche, andiamo al momento presente da dove ti sto parlando. Maintenant, avec ces nouvelles fréquences, avec ces nouvelles conditions, nous allons aller au moment présent dans lequel je suis en train de te parler. Sì. Bene. Dimmi cosa vedi. Dis-moi ce que tu vois. Sento circolare il sangue. Je sens la circulation du sang. Osserva nel tuo corpo se hai impianti. Observe dans ton corps si tu as des implants. No. Osserva nel tuo corpo il DNA. Observe dans ton corps ton ADN. Sì. Come lo vedi? Comment tu le vois? È umano. Il est humain. 100% umano? À 100% humain? Sì. Bene. E adesso lasciami con Barbara. Et maintenant, laisse-moi avec Barbara. Barbara, Sì. come ti senti? Comment tu te sens? Mi sto scollegando. Bene. Je suis en train de me déconnecter, bien. Bene. Adesso osserva Stéphanie energeticamente. Maintenant, observe Stéphanie d'un point de vue énergétique. Come la vedi adesso? Comment tu la vois maintenant? Mm. Umana è come c'è un vento, c'è del vento, come se un vento la stesse accarezzando. Humaine et je vois du vent. Il y a du vent comme si il était en train de la caresser. Cos'è questo vento? Qu'est-ce que c'est ce vent? È la sua energia. C'est son énergie. Bene. Osserva il suo DNA, tu come lo vedi? Observe son ADN et dis-moi comment toi tu le vois. Mm. È come se non fosse di questo pianeta, caro. C'est comme si elle n'était pas de cette planète. È un DNA umano? C'est un ADN humain? Sì, ma c'è qualcosa che non richiama gli umani. Non so cos'è. Oui, mais il y a quelque chose qui ne ressemble pas d'humain. Je ne sais pas ce que c'est. Allora, lei è in un corpo umano, però osserva da dove viene. Quante vite umane ha vissuto prima di questa? Elle est dans un corps humain, mais observe combien de vies elle a vécu avant. 5. 5. Prima di queste 5 vite umane, dove viveva? Avant ces 5 vies humaines, où vivait-elle? In un altro pianeta, in un altro mondo. Sur une autre planète, dans un autre monde. Che forma aveva lì il suo corpo? Quelle forme avait son corps? Sì, è come se questi corpi fossero sempre accarezzati dal vento. C'est comme si ses corps étaient toujours caressés par le vent.
Perché lì come sta? Come vive in questo pianeta? Là, elle est comment? Comment est-ce qu'elle vit sur cette planète? Sta bene. Elle se sent bien. Perché da questo pianeta si è incarnata sulla Terra? Cosa è successo in quel momento che cambia corpo, pianeta? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change de corps de planète? Arriva qui, ma non... La vedo solo enorme, la vedo grandissima su questo pianeta, come se lei volesse abbracciare tutto il pianeta, tutta la Terra. Moi, je la vois arriver, elle est très grande, très très grande. C'est comme si elle voulait embrasser toute la Terre, toute la planète. Come Ok, se la sua energia da là abbracciasse tutto il pianeta, tutta la sua conoscenza avesse voluto arrivare fino a qui. C'est comme si d'où je la vois, elle voulait embrasser toute la planète avec sa conscience. bene. Adesso ritorniamo sulla Terra. Maintenant, revenons sur la Terre. Osserva se lei sta con qualche essere, se ha qualche interferenza. Regarde s'il y a des êtres avec elle et s'il y a une interférence. No, Beh, osserva se ha impianti, ancora una volta. no. Observe encore une fois si elle a des implants. Bene. Osserva adesso la vita di Stephanie con queste condizioni esoteriche. Maintenant, observe la vie future de Stéphanie avec ces conditions-là. Sarà felicissima. Elle sera très heureuse. Quanto tempo di metabolizzazione fisica vedi per i suoi Un problemi? mese. Combien vois-tu de temps qu'il lui faudra pour métaboliser? 1 mois. Non viene da qua, Calo, hanno una capacità diversa dalla nostra, è come se fosse venuta qua ad imparare e poi ad andarsene, proprio come se volesse assorbire tutto quello che è possibile assorbire e poi andare via, non tornerà su Elle, questo pianeta. elle n'est pas d'ici. C'est comme si elle était venue ici pour voir tout ce qu'elle pouvait absorber et puis repartir. Elle ne reviendra pas sur cette planète. La sua parte subliminale vuole dire qualcosa? La sua parte conscia che Est-ce sta que sa ascoltando? est-ce que sa partie subliminale veut dire quelque chose à sa partie physique qui est consciente, qui est en train d'écouter? Solo che ormai lui sa tutto lui si reputa come se fosse una parte maschile, ma non perché c'è maschile o femminile. Non esiste più per lui la dualità, per cui, scusa. Lui, il dit lui, mais en fait, il n'y a pas la dualité de masculin et féminin, mais il parle comme si lui. Bene. E dice che ormai ha capito quali sono gli inganni di questo pianeta e che non avrà più bisogno di tornare, si godrà la vita da qua in avanti. Il dit que maintenant il a compris tous les pièges de cette planète et donc il n'aura plus besoin d'y revenir et il pourra profiter de sa vie. Bene. Vuole dire qualcosa alla madre, suppongo sia la madre che sta lì accanto a lei fisicamente? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à la maman qui est à côté physiquement? No. È come se mi stesse dicendo che anche lei ha fatto parte di questo gioco. In qualche modo la ringrazia. Il est en train de me dire que c'est comme si elle aussi a fait partie de ce jeu et d'une certaine manière elle la remercie. Bene. Chiedile se possiamo chiudere la sessione. Demande-lui si on peut terminer la session. Sì. Bene. Disconnetti. Disconnetti da tutto e da tutti, Barbara. Adesso conto da 1 a 3. A 3 sei qui nel presente da dove sto parlando. Completamente disconnessa da tutto e tutti. 1. Il tuo corpo comincia a risvegliarsi, comincia a riprendere forza, lo senti sempre più forte e leggero. E ti senti bene, rilassata e tranquilla. 2. Senti questa sensazione di serenità, di pace, di tranquillità in tutto il corpo. E 3. Apri gli occhi. Come stai, Barbara? Comment vas-tu, Bene. Barbara? Bien. Stéphanie? Stéphanie, tu peux appuyer sur le bouton pour le micro et si tu veux remettre ton casque, c'est comme tu veux.
Beh, no, si chiede anche senza casco, tanto per gli ultimi 2 minuti. Ouais, c'est bon, t'as pas besoin de remettre le casque, il suffit d'appuyer sur l'icône du micro. Hai sentito qualcosa durante la sessione, Stefani? Est-ce que tu as ressenti quelque chose pendant la session, Stéphanie? J'ai ressenti de la froideur, un peu d'étranglement, et un peu de la Allora, tremblote. C'est mieux que forse è tu meglio mettes se le mette le casque. cuffie, sì. Parfait, si tu Vous peux m'entendez? répéter. Ouais, si tu peux répéter. Oui, donc je disais, oui, bien sûr, j'avais du froid. J'ai ressenti du froid et j'ai un petit peu la tremblote, voilà. Credo J'ai e lei sente che trema. et oui, j'ai eu des moments où j'ai eu des pensées perverses A certi momenti ha avuto anche pensieri perversi que j'ai laissé passer. e li ho Je- lasciati andare. Mhm. euh, Adesso come ti senti? Hai notato dei cambi? A volte può succedere anche durante la sessione, a volte no. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Est-ce que tu as ressenti un changement? Ça peut arriver pendant la session ou pas. Changement, j'ai pas l'impression. Je sais pas pourquoi j'avais mes lunettes maintenant. Non ho l'impressione, non so perché sto togliendo i miei occhiali adesso. Come senti gli occhi? Comment est-ce que tu sens tes yeux maintenant? Mes yeux sont moins éblouis, mais un peu quand même. Meno sensibile alla luce? Je ne saurais pas comment dire comment ils vont mieux, je crois. Non saprei dire come stanno, meglio forse, credo. Non ti preoccupare, intanto devi metabolizzare la sessione, ci vorrà un tempo. Donc il ne faut pas se préoccuper car il faudra métaboliser la session et ça prend du temps. D'accord. Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Prenderà molto tempo. Questo dipende, non lo sappiamo, ogni situazione è a sé. Ça dépend de chaque situation en fait. D'accord. Niente, facci sapere come ti va in futuro se vuoi. Fais-nous savoir comment tu te sentiras dans le futur, si tu en as Oh, envie. oui, bah, disons que j'ai pas tout compris de tout ce qui s'est dit. Parce Dice que che non ha capito tutto quello che si è detto in sessione. Non ha capito i meccanismi, vuoi dire, no? C'est les mécanismes que tu n'as pas compris ou l'histoire? Falcon et machin, et des noms que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Eh no, mica lei non sa cosa siano i falconoidi, i felinoidi. Meno male. Et si j'ai bien C'est pas plus compris, mal. ah oui, ça va. Si j'ai bien compris, Giada, euh, euh, elle m'a parlé à un moment donné. Non, c'est Barbara qui est sous hypnose et moi je traduis. Ah oui, d'accord, ok, je sais plus. Je sais plus où j'en suis. È un po' persa, ha detto che non sa bene adesso. Sì. Ben, à un moment, j'ai compris que dans le futur, j'allais ne plus être sur Terre. C'était mon programme. A un momento ho capito che io non tornerò più sulla Terra se questo è il mio programma. Sì. Oui, Mais c'est moi, humaine? Je ne ma serais sono io umana? Sì? Sono 5 vite, o 5 o 6 vite che hai fatto sulla Terra, ma è una parentesi per te, Tu as fait 5 vies sur la Terre, mais c'est une parenthèse en fait pour toi. una piccola parentesi. Une petite parenthèse. Comunque, adesso lascia j'ai metabolizzare la sessione, non pensare, non razionalizzare, facci sapere come ti va se vuoi in Donc, futuro. laisse-toi la session métabolisée, ne pense pas, ne rationalise pas analyser, et puis fais-nous savoir dans le futur comment tu te sens. Oui, d'accord. Bon, je vais essayer de pas me poser de questions alors. C'est quand même assez bizarre.
Donc je n'y Pro- pense pas. Je pense pas. Proverò a non farmi delle domande anche se questo è strano, ma allora io non ci penso, giusto? Almeno i primi tempi no, lascia fluire le energie. Les premiers temps, c'est mieux que tu laisses faire, tu laisses l'énergie qui se fluidifie. Je laisse faire. D'accord. Ok. Merci. Ci farai À vous sapere se trois. vorrai che si pubblichi la tua sessione? Tu nous feras savoir si tu veux que ta session soit publiée. Alors, je leur ferai savoir si je veux que la session soit publiée. Disons que cela me dérangerait pas que ce soit publié, à condition qu'on ne me voit pas, ni moi, ni ma mère. Oui, c'est Maman, possible. Oui, qu'est-ce oui, que tu en oui. penses? Oui, Oui, qu'on soit flou, qu'on ne voit pas. voilà, qu'on ne nous voit pas. Oui, Ha qu'il n'y ait detto pas di de... sì, ma col viso coperto, che non si veda né l'una né l'altra. Va bene, rimanete quindi online. Ciao. Restez en ligne et on dit au revoir. Ciao! Au revoir. Au revoir.